Srimad Bhagavatam, 10th canto, chapter 55, text 2. Saiva Jato Vaidarbhyam Krishna Virya Samudbhava Pradyumna Iti Vikhyata Sarvato Anabhamaha Pitu Saiva Jato Vaidarbhyam Krishna Virya Samudbhava Pradyumna Iti Vikhyata Sarvato Anabhamaha Pitu Saiva Jato Vaidarbhyam Krishna Virya Samudbhava Pradyumna Iti Vikhyata Sarvato Anabhamaha Pitu Saiva Jato Vaidarbhyam Krishna Virya Samudbhava Pradyumna Iti Vikhyata Sarvato Anabhamaha Pitu Saiva Jato Vaidarbhyam Krishna Virya Samudbhava Pradyumna Iti Vikhyata Sarvato Anabhamaha Pitu Saiva Jato Vaidarbhyam Krishna Virya Samudbhava Krishna Virya Samudbhava He took birth in the womb of Vaidarbhi from the seed of Lord Krishna and received the name Pradyumna. In no respect was he inferior to his father. ସେ ବୈଦର୍ବୀ ବା ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଔରସରୁ ଜନ୍ମଲାଭ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନାମ ରଖାଗଲା ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ସେ କୌଣସି ଗୁଣରେ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ନ୍ୟୁନ ନଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ text 3. Tam samvarah kamarupi hritva tukam anirdasam sadidhivat manah shatram
Prasyodanam Danvyati Agadagriham. The demon Sambara, who could assume any form he desired, kidnapped the infant before he was even 10 days old. Understanding Pradyumna to be his enemy, Sambara threw him into the sea and then returned home. दैत्य संबर जे कि विभिन्न प्रकार उपग्रहण करिपारे इच्छा अनुसार से प्रद्युम्न शिशुपुत्र को जे कि 10 दिन देही नथिला जहां ताको उठे नेला जानी पाला ये प्रद्युम्न तार शत्रु तेणु संबरासुर से प्रद्युम्न को समुद्र गर्भ को फेंकी देला तापर से तार प्रासाद को फेरीगला। Purport. Srila Vishwanath Chakravarti points out that according to the Vishnu Purana, Pradyumna was kidnapped on the 6th day after his birth. Vishwanath Chakravarti कहते विष्णु पुराण अनुजाई प्रद्युम्न 6 दिन रहता है ताको चोरी कराया था अपहरण कराया था। प्रथम द्वितीय श्लोकर विश्वनाथ ठाकुर कमेंट्री भावे श्रील विश्वनाथ ठाकुर कमेंट्री ऑन श्लोक 2 Kamadeva thus became famous as Pradyumna. Actually Pradyumna is part of the Chaturbiho with a spiritual Sachidananda body, whereas Kamadeva is just a jiva, conditioned soul, with special powers. The Gopal Tapini Upanishad 240 confirms this point. Yatraso samastitaha Krishnas Tribhi Sakya Samahitaha Ramaniruddha Pradyumni Rukmanya Sahito Vibhu. In Dwaraka, the Almighty Sri Krishna, endowed with his full potency, resided in the company of his 3 plenary expansions, Ramaniruddha and Pradyumna. This is also stated by Narada Muni in the mantra recited by him in the first canto, Srimad Bhagavatam, chapter 5, text 37. Om Namo Bhagavate Tubhyam Vasudevaya Dhimahi Pradyumna Niruddhaya Namah Sankarsanaya Cha. Let us all chant the glories of Vasudeva along with his plenary expansions Pradyumna, Aniruddha and Sankarsana. The present verse mentions that Pradyumna was not less than his father Krishna in any way. The mundane Kupil Kamadeva, the servant of Indra, can never be described in this way. Thus, the proper explanation should be that the Kupil entered within Pradyumna by the will of the Lord and became
situated there, just as the universe is situated within Krishna, or as Drona merged with Nanda Maharaj. ତେଣୁ କାମଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଏକ ଅଂଶ। ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଶରୀର ଅଛି, ଯେଉଁଠିକି କାମଦେବ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଜୀବ, ବଦ୍ଧ ଜୀବ, କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ବହନ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋପାଳ ତାପିନୀ ଉପନିଷଦ 2:40 ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି, ଯତ୍ରାସौ ସମସ୍ଥିତ କୃଷ୍ଣସ୍ତ୍ରୀଭିଃ ଶକ୍ତ୍ୟା ସମାହିତା ରାମାନିରୁଦ୍ଧ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନୈ ରୁକ୍ମିଣ୍ୟା ସହିତ ବିଭୁ। ଦ୍ୱାରକାରେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅଳଙ୍କୃତ ହେଇ ତାଙ୍କର ତିନୋଟି ସଂସ ବଳରାମ, ଅନିରୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ସହିତ ସେ ରହୁଥିଲେ। This is also stated by Narada Muni. ଏହା ମଧ୍ୟ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତର ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ 37 ଶ୍ଲୋକରେ, ସେଥିରେ କୁହାହେଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବା, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଂଶ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଅନିରୁଦ୍ଧ ଏବଂ ସଂକର୍ଷଣ ସହିତ। এই ବର୍ତ୍ତମାନର ଶ୍ଳୋକଟି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୌଣସି ଗୁଣରେ ପିତା କୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରୁ କମ୍ ନୁହନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ଭୌତିକ କାମଦେବ ବା ମଦନ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସେବକ। ତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇପାରେ ନା। ତେଣୁ ଠିକଣା ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଉଛି ଯେ କାମଦେବ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ, ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ ରହିଲେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ, ଯେପରିକି ଜଗତ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ, କିମ୍ବା ଯେଭଳି ଦ୍ରୋଣ ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଭିତରେ ମିଳିତ ହେଲେ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କାମଦେବ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେଲେ। Шримад Бхагаватам, глава 10, текст 55, текст 2, перевод. Он родился из лона Вайдарги от семени Господа Кришны. Его назвали Прадьюмна, и он ни в чем не уступал своему отцу. Комментарий Шри Вишванатха Такора. Так Камадева прославился под именем Прадьюмна. На самом деле Прадьюмна — это часть Чатурьюхи, и у него духовное тело, Саччидананда, тогда как Камадева всего лишь джива, условная душа, обладающая особым могуществом. Гопала Таппани Упанишад это подтверждается следующим образом. Глава 2, текст 40. Якрасо самхита Кришна стипти шакти саманита раманюда Прадьюмна иртминита виториду. В Двараке всемогущий Кришна, обладающий своей полной энергией, жил в обществе трех своих полных экспансий – Баларама, Нирудхи и Прадьюмны. То же самое утверждается Нарада Муни в мантре, которую он произносит в первой песне Шримад Бхагаватам, глава 5, текст 37. Ом намо Бхагавате Витандьям Бхагавате Димахи Прадьюмная Нирудая Насакашаная. Давайте же все петь славу Васудеву, а также его полных экспансий Прадьюмны, Нирудхи и Санкаршана. В данном стихе упоминается, что Прадьюмна ни в чем не уступал своему отцу. Сарвата Ханавама Питого.
Мирской бог любви, Камадева, слуга Индры, никогда не будет описываться таким образом. Итак, правильное описание состоит в том, что он, Камадева, вошел в Прадьюмну по воле Господа и пребывал в нем, подобно тому, как Вселенная пребывает в Кришне, подобно тому, как Дрона погрузился в Махараджу Нанду. Number 3, commentary by Sripad Chaitanya Chandra. Sambara stole the infant before he was 10 days old. The Vishnu Purana says Pradyumna was kidnapped 6 days after his birth. Sambara understood Kamadeva was his enemy because he learned from Narada that Kamadeva would kill him in the future. Текст 3. Перевод. Демон Шамбара, который по своему желанию мог принимать любое обличие, похитил младенца, когда тому не минуло еще и 10 дней. Узнав в нем своего врага, Шамбара бросил его в море, а затем вернулся домой. Комментарий Шилачанатчика такой. Шамбара украл младенца, когда тому еще не было и 10 дней от роду. В Вишну Пуране сказано, что Прадьюмну выкрали через 6 дней после его рождения. Шамбара знал, что Камадева – это его брат, потому что он слышал от Нарады, что в будущем Камадева убьет Шамбара. Shambara Pradyumna বা শিশুটি 10 দিন হওয়া পূর্বରୁ ତାକୁ ଚୋରି କରିନେଲା। ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ କୁହନ୍ତି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଅପହୃତ ହେଲେ 6 ଦିନ ପରେ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମର 6 ଦିନ ପରେ। ସମ୍ବରାସୁର ଜାଣିଥିଲା କାମଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ତା ଶତ୍ରୁ, କାରଣ ସେ ଏକଥା ନାରଦଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିଥିଲା କାମଦେବ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିହତ କରିବେ। Yesterday we were speaking about Hanumanji, how he was having fixed devotion towards his Lord Ramchandra Mahaprabhu. Вчера мы говорили о Ханумандже, о его стойкой преданности его Господу Рамачандре. Same type of bhakti also we can see in Mahaprabhu's childhood friend was also having the same type of bhakti. Такая же бхакти была у друга детства Махапрабху. ହନୁମାନଜୀଙ୍କର କେତେ ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠା ଥିଲା ସେ କଥା ଆମେ କାଲି କହୁଥିଲୁ। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଲ୍ୟସଙ୍ଗୀ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠା ଥିଲା। ମୁରାରୀଗୁପ୍ତ ଐକାନ୍ତିକ ରାମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। Murari Bhakta was having single-pointed devotion towards Ramchandra Mahaprabhu. Мурари Гупта был безраздельно предан Рамачандре Махапрабху. So he took birth in Siddham Mayapur. Он родился в Сидаме Майяпуре. And he was associating with Mahaprabhu since childhood. И с детства общался с Махапрабху. এই মুরারি গুপ্ত সে
ମାୟାପୁର ସିଧା ମାୟାପୁର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଲ୍ୟ କାଳରୁ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ଥିଲେ, ଲୀଳା ସଙ୍ଗୀ ଥିଲେ। So Mahaprabhu introduced Murari Gupta to everyone as he is Ramchandra Mahaprabhu's bhakta, Ram bhakta. Махапрабху говорил всем о Мурари Гупте как о Бхакти Рамы, как Рама Бхакти, а Бхакти Рамачандра. Mahaprabhu କହିଥିଲେ ଯେ ଇଏ ମୁରାରୀ ଗୁପ୍ତ ହେଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଐକାନ୍ତିକ ଭକ୍ତ। କିନ୍ତୁ ମୁରାରୀ ଗୁପ୍ତ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ସହିତ ସଙ୍ଗ କଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ରାମଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭିତରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଲୀଳାରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଏ କଥା ସେ ଜାଣିପାରିଲେ। When he was associating with Mahaprabhu, he came to know that there is no difference between Ramchandra and Krishna Chandra. But Krishna Chandra, his leela, his pastime, so much conjugal mellow is there. Общаясь с Махапрабху, Мурари Гупта узнал, что нет разницы между Рамачандрой и Кришной, однако в лилах Кришны очень сильно проявлена супружеская раса. He was very intelligent, so he decided that he will worship Krishna. Он был очень разумен и потому решил поклоняться Кришне. ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ପୂଜା କରିବି। କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖାଗଲା ସେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାମଙ୍କ ଚରଣରୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ପାରିଲା। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣକୁ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଆଣିପାରିଲା। He could not meditate upon Krishna's lotus feet. He could not bring his mind from the lotus feet of Ramchandra to Krishna's lotus feet. Однако он не смог перевести свой ум с лотосных стоп Рамачандры на лотосные стопы Кришны и медитировать на лотосные стопы Кришны. So when he was meditating on Krishna's lotus feet, immediately Ram's lotus feet was coming to his mind. Когда он начинал медитировать на лотосные стопы Кришны, тут же у него в уме появлялись лотосные стопы Рамы. So he decided that since in this life he is not able to meditate upon Krishna's lotus feet, so what is the use remaining in this world? И он подумал, раз он в этой жизни не способен медитировать на лотосные стопы Кришны, то какой смысл ему оставаться в этом мире? ସେ ଠିକ କଲେ ଯେ ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମର ମନ ସ୍ଥିର ହେଉନାହିଁ ତାହେଲେ ଏ ଜଗତରେ ରହିକି ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ଏ ଜନ୍ମଟା ବୃଥା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ଶ୍ରେୟସ୍କର। So better I should die. Он думал, лучше мне умереть. So he thought that maybe next life he will put his mind at the lotus feet of Krishna. Он думал, может быть, в следующей жизни я сосредоточу свой ум на лотосных стопах Кришны. ସେ ଠିକ କଲେ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମର ମନ ସ୍ଥିର ରଖିବି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ କମାର ଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଛୁରୀ ଆଣିକି ଗୁପ୍ତରେ ସେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଲେ। He brought one nice knife, very sharp knife from the blacksmith, and he kept
with him without the knowledge of anyone. Он принес от кузнеца очень хороший, очень острый нож и хранил его у себя, и так, чтобы никто об этом не знал. ସେ ଠିକ୍ କଲେ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ନିଦ୍ରାଭିଭୂତ ହେବେ ସେତେବେଳେ ସେ ସେଇ ଅସ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜର ମସ୍ତକକୁ ଦେହରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦେବେ. He decided that when everyone will fall asleep, that time he will chop off his head and he will die. Он подумал, когда все уснут, он отрежет себе голову и умрет. Mahaprabhu is Antarjani. He could understand what Murari is thinking. Махапрабху это антарьями, он понимал, о чем думает. That evening he came there. Мурари Гупта, и этим же вечером пришел к нему. So, by Jogamaya's help, Mahaprabhu went to the bedroom of Murari, and where he was hiding that knife, he just brought that knife. С помощью Гамай Махапрабху вошел в спальню Мурари Гупты и сразу взял этот нож и стал местом, где он хранился. Then he asked Murari, Murari, what do you think? И спросил Мурари, ты что такое думаешь? Mahaprabhu Jogamaya Shaktivala ବୁଝିପାରିଲେ ସବୁ କଥା ଏବଂ ସେ ଯାଇକି ମୁରାରୀ ଯେଉଁଠି ରଖିଥିଲା ଅସ୍ତ୍ର ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲା ତାର ଶୋଇବା ଘରେ ସେଟା ଯାଇ କାଢ଼ି ଆଣିଲେ. କାଢ଼ି ଆଣି କହିଲେ ଯେ ମୁରାରୀ ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ତୁମର ଏ ଦେହଟା କ'ଣ ତୁମ ନିଜର? The body you are having, is it your own body? Разве тело, которое у тебя есть, Belongs to you. принадлежит тебе? I am the proprietor of body. Your body's proprietor is I am. Владелец твоего тела это я. I understood what you are thinking in your heart. Я понял, о чем ты помышляешь в своем сердце. ये शरीरटा तुमर नुहे, ये शरीरटा मालिक मु, ये शरीरटा मोर. तुम्हें केमती नष्ट करियो शरीरटा? हाँ? ମୁଁ ତୁମ ଅନ୍ତରର କଥାକୁ ବୁଝିପାରିଛି ଏବଂ ତୁମର ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠାରେ ମୁଁ ଅତିରିକ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଛି. I am very satisfied having your Ishtanishta. Ishtanishta means what? Being fixed on one's worshipable. Fixed on your Lord. I am really happy. Я очень сейчас рад тому, насколько ты сосредоточен на своем Господе. From today onwards, you will be known as Ramdas. И с этого дня тебя будут звать Рамадасом. ତୁମେ ଆଜିଠାରୁ ରାମଦାସ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଲ. ତତ୍ତ୍ୱ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେ ଅନାଦିର ଆଦି ଏବଂ ସେ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ରୂପ ଭଗବାନ ତାହା ତୁମେ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ତୁମର ଆତ୍ମାରେ ଯେଉଁ ଗୌରବ ଦାସ୍ୟ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଯେଉଁଟା ତୁମେ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲ, ବିଶେଷ କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲୀଳା ତୁମେ ହନୁମାନ ରୂପେ ଯେଉଁ ଦାସ୍ୟ ଭାବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦେଖାଇଥିଲ, ତାହା ତୁମର ନିତ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ. So, in Tattva, in absolute consideration, Bhagavan Krishna is the beginning of all non-beginning. Beginning of non-beginning, Anadi. He has no beginning. Has no beginning. No.
пророчить. С точки зрения татвы, то есть в абсолютном понимании, Бхагаван Кришна начало всего, но сам он не имеет начала. And you know that he is Swayam Rupa Bhagavan. И ты знаешь, что он Свayam Rupa Bhagavan. But you have, in your Atma, you have Gaurava Dasya. Но в атме у тебя Гаурава Дасья. In your last life, you became the Das of Ramchandra Prabhu. В прошлой своей жизни ты стал дасом Рамачандра Махапрабху. Ramchandra Lila, in Ramchandra Lila, you are Hanuman. В Лиле Рамачандры ты Хануман. So, you showed your Dasya mood, and that is your eternal nature, character. Ты проявил свое настроение Даси, и это твоя вечная природа. ମୁଁ ସେଇଟା ଜଗତକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ତୁମର ସେ ଭାବଟାକୁ ଏ ଯୁଗରେ ପ୍ରକାଶ କଲି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯେଉଁଟା ସ୍ୱୟଂ ରୂପ ତାପରେ ତୁମର ଅନୁରାଗଟା ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠା ଲାଘବ କରିବ ନାହିଁ। I try to manifest your bhava, your mood. But Bhagavan Krishna is Swayam Rupa. Your love for Krishna will not reduce your bhakti or nishtha towards your Ishtadeva. Я пытался проявить в тебе такую бхаву по отношению к Кришне, но твоя любовь к Кришне не уменьшит твою верность твоему Иштадеве, твоему Господу Раме. Sati Stri. Sati Stri dharma kଣ? Na pativrata. Sati Stri dharma hochi pativrata. किंतु सेही सती स्त्री यदि परम पुरुष ठारे से भली भाव उपजे तांकर पतिता बोली कहुव सती स्त्री चेस्ट वाइफ हर धर्म इज टू बी लॉयल टू हस्बैंड Дharма целомудренной жены — быть верной своему мужу. But if she will develop some bhava towards the Supreme Person of Godhead, Krishna, then can you say that she is a devotee? Но если у нее разовьется какая-то бхава по отношению к Верховной Личности Бога, Кришне, разве можно ее назвать распутницей? In Krishna Lila, the gopis, they offer everything to Krishna. В Кришна-лиле гопи все предложили Кришне. And they were considered topmost devotee. И они считаются высочайшими преданными. कृष्ण लीलारे गोपी माने कृष्ण को सर्वस्व दान कर देले किंतु सेमाने सबुठारु श्रेष्ठ भक्त हो गले सेमाने सबुठु बड़ भक्त हेले एवं तांकर जो आदर्श तांकर जो भक्ति ता प्रतिबद्ध धर्म को मध्य मान कर ता आगे प्रतिव्रत धर्म किसी नहीं the devotion the gopis were having for Krishna even more than the chastity of the chaste wives. Преданность, которая у гопи была по отношению к Кришне,
даже превосходит целомудренных жен. তুমি জানো দিনে সতীত্বর আদর্শ দেখেই আদর্শবাদ শীর্ষস্থানের অবস্থান করি মধ্য কুটিরা শ্রীমতী রাধিকাঙ্কর যে কৃষ্ণ প্রতি পারকিয়া ভাব তা নিকটে এক কণা কৌড়ির মধ্যে মূল্যের জড়া যায় না। কুটিরা was very chastely lady. Кила была очень целомудренной женщиной. Sister-in-law Srimati Radhika. Она была сестрой мужа Шримати Радхика. She was always chastising Srimati Radhika. She was always saying Srimati Radhika is a prostitute. Она все время отчитывала Шримати Радхику и называла ее распутницей. Unchaste one. Называла ее нецеломудренной. So, when Srimati Radhika was asked to bring water by water pot having 100 holes, Srimati Radhika brought water and water did not go out. But when Kutira went to bring water, no water was there inside. Когда Шримати Радхику попросили принести воду в сосуде, где была сотня отверстий, она не принесла эту воду. Но когда Кутила принесла воду в таком сосуде, то никакой воды в нем не осталось. রাধারানীଙ୍କର ନଣନ୍ଦ କୁଟିଳା ନିଜକୁ ବଡ଼ ସତୀ ବୋଲିକି ଭାବୁଥିଲା। ରାଧାରାଣୀକୁ ବେଶ୍ୟା ପତିତା ଅସତୀ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ଭର୍ତ୍ସନା କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୁହାଗଲା ଯେ ଶତଛିଦ୍ର ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଯିଏ ଆଣିବ ସେ ସତୀ, ରାଧାରାଣୀ ଶତଛିଦ୍ର ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଆଣିଲେ କିଛି ଜଳ ତା ଦେହରୁ ଗଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୁଟିଳା ଆଣିଲା ଜଳ ସେଥିରେ ସବୁ ଜଳ ବହିଗଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ କୁହାହେଉଛି ଯେ ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଯେଉଁ ପାରକ୍ଷା ଭାବ ତା ସହିତ କୁଟିଳାର ସତୀତ୍ୱ ତୁଳନା କରିହେବ ନା। ଯେ ପାରାମର ଲଭ୍ Radharani was having towards Krishna cannot be compared with the chastity of Kutila. Внебрачная любовь, старание к Кришне нельзя сравнивать с целомудрием Кутилы. So when you have understood the asamardhatva means how he is not equal, he is above everyone, that you have already understood. Когда ты понял самардхату, то есть то, что никто не равен ему и никто не превосходит. So by my mercy, from today onwards, you will worship that Madhurya, you will worship Madhurya Krishna, and your mind, heart will be engaged in Krishna's lotus feet. Поклоняйся Мадхурьямая Кришне, твое сердце и ум будут сосредоточены на лотосных стопах Кришны. ଆଇଠାରୁ ମୋର କୃପାରୁ ତୁମେ ସେହି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟର ଉପାସକ ରୂପେ ମନ ଏବଂ ଚିତ୍ତକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇବ। ତୁମ ମନରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଂଶୟ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ନା। There will be no doubt in your mind at all. В твоем уме вообще не будет сомнений. So since that time, Murari Gupta was considered as Krishna Bhakta. И с того времени Мурари Гупта считали Кришна Бхакта. সেই সময়ଠାରୁ Murari Gupta Krishna Bhakta ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେଲା।
সর্বপ্রথমে সংস্কৃত কাব্য চৈতন্য চরিতামৃত লেখি সে যে দ্বাপর শ্রীকৃষ্ণ তাহা মহাপ্রভু যে দ্বাপর শ্রীকৃষ্ণ তাহা প্রকাশ করছিলেন। So he compiled Chaitanya Chandra in Sanskrit language and he said that Mahaprabhu is Dwapara Krishna in Dwapara Yuga. Мурали написал, что они там на санскрите, и в ней он говорит, что тот, кто в Двапара Югу был Кришной, теперь он пришел как Чайтанья Махапрабху. ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମେ ମୁରାରୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ତୁମେ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କର। ମୁରାରୀ ଭକ୍ତ ଭାବିଲା ଯେ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କରିବି, ଏହାପରେ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କରିବି। ମହାପ୍ରଭୁ ଫାଷ୍ଟ ଅର୍ଡର ମୁରାରୀ ଭକ୍ତ ଟୁ ଡୁ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ and ମୁରାରୀ ଭକ୍ତ thought that I should do кૃষ্ణ ভজন। Так, он благодарил Мурали Гупту совершать Кришна баджан, Мурали Гупта решил, да, я должен совершать Кришна баджан. But whole night he was thinking how to do Krishna bhajan. Но он всю ночь думал, как же ему совершать Кришна баджан. Kemone charibo raghu nathero charana ajo ratri kumare korao କେମାନେ ଛାଡ଼ିବ ରଘୁନାଥ ଚରଣ। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ତୁମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣ ଭଜନ କର, ସେତେବେଳେ ମୁରାରୀ ଗୁପ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରଘୁନାଥଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ଛାଡ଼ି ପାରୁନି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ମୁଁ ରଘୁନାଥଙ୍କ ଚରଣ ଛାଡ଼ିବି, ବରଂ ଆଜି ରାତ୍ରରେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଉ। ସେ ପୁରା ରାତି ଯାକ କେବଳ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛି, crying whole night. Let me die in this night because I could not bring my head out from Raghunath's lotus feet. Мурали Гупта проплакал всю ночь и говорил, лучше мне умереть, потому что я не смог свою веру отвести от лотосных стоп. So he spoke to Mahaprabhu. He could not decide anything, he spoke to Mahaprabhu. Мурали Гупта не мог принять решение, он поговорил с Махапрабху. ସେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲାନି, ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିପାରିଲାନି। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲା ରଘୁନାଥର ପାଏ ମୁଇଁ ବେଚି ଅଛି ମାଥା କାଢ଼ିତେ ନା ପାରି ମାଥା ମନେ ପାଇ କଥା ରଘୁନାଥର ଚରଣ ଛାଡ଼ନ ନା ଯାଏ ତବ ଆଜ୍ଞା ଭଙ୍ଗ କି କରି ଉପାୟ ତାକେ ମୋରେ ଏଇ କୃପା କର ଦୟା যাও এই মত সেবকের প্রীতি চাই প্রভু পায় প্রভু ছাড়া সে ভক্ত ধন্য দেনা প্রভুর চরণ সেই প্রভু ধন যেন ছাড়ে নিজ
saying to Mahaprabhu, I have already given up my head at the lotus feet of Raghunath. So I am not able to bring it out from the lotus feet of Raghunath. Сказал Махапрабху, я уже сложил свою голову под стопам Рагунатхи, я не могу забрать ее от лотосных стоп Рагунатхи. ମୋ ମସ୍ତକଟା ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ରଘୁନାଥଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ, ତାକୁ ମୁଁ ଆଉ କାଢ଼ି ଆଣି ପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ରଘୁନାଥ ଚରଣ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ତୁମ ଆଜ୍ଞା ଭଙ୍ଗ ହେବ। କ'ଣ କରିବି? ତୁମେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କରିବାକୁ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ରଘୁନାଥକୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ। So your order will not be carried out. So fear is there. At the same time, I am not able to bring my head out from Ramchandra Mahaprabhu. Я не смог выполнить твое распоряжение, и поэтому испытываю страх. Однако я не способен забрать свою голову от лотосных стоп. তাতে মোর এই কৃপা করো দয়াময়, তোমার আগে মৃত্যু হোক যাও তো সংসার। ସେଥିରେ ମୋତେ ଦୟା କର, ହେ ଦୟାମୟ ମୋତେ ଦୟା କର, ତୁମ ଆଗରେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଉ, ସବୁ ସଂଶୟ ଦୂର ହେଇଯିବ, ସବୁ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହେଇଯିବ। Better you shower mercy on me, O merciful one. In front of you, I should die. Then all the doubts will be clarified. Лучше, о милость твоей, пролей на меня милость, чтобы я умер прямо перед тобой. Then all doubts Will be clarified. All doubts will go. Я избавлюсь от всех своих сомнений. Умереть прямо перед тобой. So, the Sevaka is having so much love for his Lord, his Master. Севаки очень много любви к своему господину. Prabhu wants that he should come out from the lotus feet, but he is not able to do it. Прабху хочет, чтобы он хочет отвести его от этих лотосных стоп, но тот не может. ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ତାର ସେ ଚରଣ ଛାଡ଼ି ଦେଉ, କିନ୍ତୁ ଏ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ାଇଲେ ପଦ ଛାଡ଼ା ମିଳିଲା। ତେଣୁ ସେଭଳି ଭକ୍ତ ଧନ୍ୟ। He is really fortunate ଭକ୍ତ। Какой бхакта поистине удачный? Who is not able to give up the lotus feet of his Lord. Бхакта, который не способен оставить лотосные стопы своего Господа. ଯିଏକି ପ୍ରଭୁର ଚରଣ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ ସିଏ ଧନ୍ୟ। ସେଇ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଯିଏ ନିଜ ଲୋକକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। That Lord, that Prabhu is also glorious one who is not giving up his own sevaka. Славен также тот Прабху, который не бросает своего севака. If any sevaka will go to in other direction, then Prabhu is doing she's bringing him back, holding his hair. Если севак направляется в каком-то направлении, Прабху возвращает его, держа за волосы. କୌଣସି ଦୁର୍ଦୈବ ସେବକ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ପଳେଇଗଲା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ତାର ଶିଖା ଧରିକି ତାକୁ ଟାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି ସେଠୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଏ କଥା ଶୁଣିକି ମୁରାରୀକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସାକ୍ଷାତ ହନୁମାନ ତୁମି ଶ୍ରୀରାମ କିଙ୍କର ତୁମି କେନେ ଛାଡ଼ିବେ ତାର ଚରଣ କମଳ। ସେଇ ମୁରାରୀ ପୁତ୍ର ମୋର ପ୍ରାଣ ସମ।
like Sakkhat Hanuman. You are Hanuman yourself. You are the servitor of Sri Ramji. Прабху сказал, Сакшат Хануман, ты сам Хануман, Рамаджи. Why you will give up the lotus feet of Ramchandra Mahaprabhu? Почему ты должен оставлять лотосные стопы Рамачандра Махапрабху? So that Murari Gupta is just like my life. Мурари Гупта это словно сама моя жизнь. So he is so humble that I am really astonished seeing his humbleness. Я изумляюсь при виде его смирения. एकदा महाप्रभु मुरारी गुप्त को राम श्री राम कर स्तव पाठ करिया कहले मुरारी सप्रेमर स्तव पाठ कले इत्ततं निशम्य रघुनंदन राजसिंह शोकाष्टं सव भगवान चरणं मुरारे मुरारी गुप्त मुखे सुनी राम गुण राम भवाकेली तिलकाम राम दास महाप्रभु अति खुशी हो गले ये कथा सुनी कि मुरारी जो राम को गुणगान कले तेरे महाप्रभु खुशी हो गले से मुरारी गुप्त को नामकरण कले कि तुम्हें आज ठारू रामदास है फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू बिकेम रामदास महाप्रभु बिकेम वेरी हैप्पी बाय लिसनिंग द ग्लोरिफिकेशन ऑफ मुरारी दास मुरारी गुप्त she was glorifying Ramchandra Mahaprabhu, so Mahaprabhu became very happy. Мурари Гупта прославлял Рамачандру, и Чайтанья Махапрабху был очень счастлив, слушая это прославление, и сказал, с этого дня ты Рамадан. So, what we learned from Hanumanji? Чему мы можем научиться у Ханумана? Hanuman ठारू आमे की शिक्षा पाई? की बड़ी शिक्षा हम हनुमान ठारू लाभ करूं? ना हनुमान ठारू यही शिक्षा पाइलु जे प्रकृत धर्म जो मैंने अनुसरण कर धर्म त्याग कर आउ एक धर्म ग्रहण करेंगे ना. So Hanuman is teaching those who are following one dharma, they should not give up that and they should go for another dharma. Чему мы можем научиться у Ханумана? Хануман учит, что те, кто следует какой-то дхарме, не должны оставлять ее и начинать следовать какой-то другой дхарме. So if someone has accepted a guru, other guru cannot misguide him. И если человек уже принял кого-то гуру, другой гуру не должен. जड़े यदि धर्म गुरु ग्रहण करुछि आउ जन धर्म गुरु ताकू निज आड़ टाणी आनी पारिब ना. Сбивать такого человека с истинного пути. धर्मांतरित करवा सहज कथा नुहे. जड़े यदि प्रकृत स्थिर अच्छी तार गुरुपाद पद्मे कई धर्मांतरित कर. If someone is fixed in his guru's lotus feet, nobody can change his mind. Если человек сосредоточен на лотосных стопах своего гуру, никто не переменит образ мысли такого человека. So what teaching we got from Murari Gupta? Какие наставления мы получили от Мурари Гупты? So this teaching was given through Murari Gupta life. Mahaprabhu gave this teaching. Those who are actually studying their Atma,
Atma-Anushrana. Махапрабху дал наставление через мораль и мукти тех, кто действительно... So they will not remain in their own dharma. Наставление состоит в том, что те, кто изучает свою атму, не будут оставаться в своей дхарме. They will go for absolute consideration. Они будут стремиться к абсолютному пониманию. And they will accept which one is the topmost one, the best one. И они будут принимать то, что является самым лучшим, самым высшим. By that, they will do welfare to their own atma. И тем самым они будут действовать на благо собственной атмы. ମୁରାରୀଗୁପ୍ତ ଜୀବନରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ନିଜ ଧର୍ମର ମତବାଦରେ ଆବଦ୍ଧ ରହିବେ ନା। ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାର ପୂର୍ବକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିନିଷଟି କ'ଣ ସେଇଟା ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନିଜର ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। ପୁଣି ଧର୍ମଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ କୌଣସି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଚ୍ଚମାନର କଥା ବୁଝିପାରି ସାଧାରଣ ସରଳ ଭାବରେ ସେହି ଉଚ୍ଚମାନର କଥା ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ, ତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାର ତାରତମ୍ୟତା ଓ ରସ ବିଚାର ତାରତମ୍ୟତା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ, ତେବେ ସେହି ପଥରେ ତାକୁ ଗତି କରିବେ, ସେଥିରେ ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ। When Guru will see that someone is able to understand the high philosophy, Когда гуру увидит, что кто-то способен понимать высокую философию, he is able to understand what is tattva vichar, способен понимать, что такое тату, что такое тату, what is rasa vichar, тату вичар, rasa consideration. раса вичар, способен понять рассуждение о расе. When he is able to understand all this, Когда человек способен понимать все это, so Guru will allow him to go in that direction. гуру разрешит ему идти в этом направлении. And by that, he will get all types of welfare in his atma. И так человек самые разные блага обретет для своей атмы. ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସନାତନ ଧର୍ମ ଅନୁସରଣ କରିବେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନହୀନ ଧର୍ମ ଅନୁସରଣ ସେଠି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିବ ନା। ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନହୀନ ଅନୁସରଣ, ସନାତନ ଧର୍ମର ଅନୁସରଣ ମାନେ ସେଠି ତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାର ରହିବ। When one will study Sanatana Dharma, he must go for tattva vichar, absolute consideration. Изучая санатану дхарму, человек должен руководствоваться тату вичарой, абсолютным пониманием. Therefore, absolute knowledge is the topmost thing. И поэтому выше всего абсолютное знание. ତେଣୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା। ସନାତନ ଧର୍ମରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଏ ଅଦ୍ୱୈତ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନର ଉପାସନା କଥା କୁହାଯାଇଛି। In Sanatana Dharma, it is stated about the worship of Advaita Jnana Tattva. В санатаной дхарме говорится о поклонении Адвая Гьяна Таттве. এই অদ্বৈত জ্ঞান তত্ত্ব টু ইজ অদ্বৈত জ্ঞান। А кто такой Адвая Гьяна Таттва? অদ্বৈত জ্ঞান তত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন। Адвая Гьяна Таттва — брат Рачарананда. ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଦ୍ୱୈତ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ। ବ୍ରଜରେ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦନ ହେଉଛନ୍ତି ଅଦ୍ୱୈତ ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ଏହି ଅଦ୍ୱୈତ ଜ୍ଞାନ ତ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଏହି ଭବ ଜଗତରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଅଦ୍ୱୈତ ଜ୍ଞାନ ତ
by his own desire, he appears here in this material world and he does so many lila here. Адвая Гьяна Таттва – это сын царя Враджи, Вавраджа. И он по своей доброй воле совершает здесь разнообразные лилы. We experience different leelas. С помощью своей шакти. Мы наблюдаем разные лилы. আমি এই লীলারে কিছু ভেদ লক্ষ্য করি, পার্থক্য লক্ষ্য করি। অদ্বৈ জ্ঞানযুক্ত প্রজা ব্রজেন্দ্র নাম শ্রীকৃষ্ণ, সে সচিদানন্দময়, অনাদিরাদি, সর্বকারণ কারণ। অদ্বৈ জ্ঞানযুক্ত প্রজা ব্রজেন্দ্র নন্দন is সচিদানন্দময়. He is beginning of, without beginning, he is cause of all causes. Адвая Гьяна Таттва – это начало всех начал, причина всех причин, и он безначален. He appears here in many forms. Он проявляется здесь во многих обликах. We say avatar, incarnation. Называем их аватарами, воплощениями. ସେଠାରେ ଅବତାର ଭାବରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଅବତାର ବୋଲି କହୁଛୁ। ରାମ ଅବତାର, ନୃସିଂହ ଅବତାର, ବରାହ ଅବତାର, ବାମନ ଅବତାର, etc. So many avatars are there. Рама, аватар Нарсимха, аватар Вамна, аватар Варха, аватар, столько аватар и очень много других. Swayam Rupa Bhagavan, he always remains in Goloka Vrindavan. Сам Бхагаван всегда остается, всегда пребывает на дороге Вриндавана. So, in a special yuga, he appeared here to release the love melon. И в особую югу он явился сюда, чтобы насладиться любовной расой. କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୁଗରେ ସେ ଏଠାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲେ ପ୍ରେମର ସ୍ୱାଦନ କରିବା। এই ଜଗତରେ ଆବିର୍ଭୂତ ଯେତେବେଳେ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅବତାର କୁହା ନ ଯାଇ ଅବତାରୀ କୁହାଯାଏ। When he himself appears here, we don't call him avatar, we call him avatari, source of incarnation. Когда он сам является сюда, мы не называем его аватарой, а мы называем его аватарой, источником всех воплощений. ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅବତାରୀ ଭାବରେ ସ୍ୱୟଂ ରୂପ କୃଷ୍ଣ ଭାବରେ ଏ ଜଗତରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରେମର ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି। When he appears here in his original form, Swayam Rupa, Когда он является сюда в своей изначальной форме, в своем рухе, he releases love melon here. он наслаждается любовной расой. এবং সেই লীলা, সেই প্রেম রস আস্বাদন লীলা সে ব্রজরে ହିଁ সংগঠিত କରନ୍ତି। He does that lila, releasing prema rasa, love melon in Braja only. Он совершает лилу, наслаждаясь прямо расой, любовной расой, только во Враджа. Other avatars, they come and they do lila, that place we say dham. Место, куда приходят и где проводят свои лилы другие, приходят его аватары, мы называем такие места дхамами. But Vrindavana Bihari Krishna, his dhama is special dhama. Однако дхама Вриндавана Бихари, Кришна – это особый дхама. It's more wonderful than other dhama. Она более удивительна, чем другие дхамы.
ভগবান কৃষ্ণଙ୍କର ଯେଉଁ ଧାମ ଯେଉଁ ତାହା ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧାମ, ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ ଧାମ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାମ। ଯେତେବେଳେ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ଏ ଜଗତକୁ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ଅବତାର ମାନେ ଲୁକାୟିତ ଭାବେ ରହିଥାନ୍ତି। When the avataric Purusha or Krishna appears here, all the avatars they remain within him, hiding. Когда сам аватар, источник аватара Кришна, является сюда, все аватары пребывают в нем, они прячутся, скрываются. প্রয়োজন অনুসারে সমগ্র প্রকাশ, according to requirement, need, they appear. They appear. И по мере необходимости они появляются. Take example, in Braja, Bhagavan Krishna is having two arms. Например, в Аграджи у Бхагавана Кришны две руки. But in Mathura and Dwarka, he is having four arms. Но в Мадхуре и в Дварке у него четыре руки. ଯେତେବେଳେ ବ୍ରଜରେ ସେ ରହନ୍ତି ସେ ଦୁଇ ଭୁଜ ବିଶିଷ୍ଟ କୃଷ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରକା ମଥୁରା ରହନ୍ତି ସେ ବାସୁଦେବ କୃଷ୍ଣ, ଚତୁର୍ଭୁଜଧାରୀ ବାସୁଦେବ କୃଷ୍ଣ। ବୁଝିହେଉଛି? ବୁଝିହେଉଛି? Again, as Vishnu form, he spreads Yuga Dharma. Снова в образе, как будущей формы Вишну, он распространяет Юга-дхарму. Vishnu upar Yuga Dharma lila pravartan କରିଛନ୍ତି। ସୁତରାଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ରାମ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବାଟା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ନୁହେଁ। Therefore, Krishna can descend here as Ramchandra. И поэтому Кришна не зашел сюда в образе Рамачандры. କିନ୍ତୁ ରାମ କେବେ ନିଜକୁ କୃଷ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। But Ramchandra cannot manifest himself as Krishna. Но Рамачандра не может проявить себя в образе Кришны. Even not in other incarnations. Ram is Ram. Ram cannot become Nrsimha Bhava. But Krishna can become Nrsimha Bhava. Кришна может стать Нарасимхой Вамной, но Рама это Рама. Рама не может стать ни Кришной, ни Нарасимхой или Вамной. Therefore it is said, Kesava Dhruta Rama Sarira, Kesava Dhruta Kurma Sarira, Meena Sarira, Kesava Dhruta. Krishna can become Rama. Krishna can become Nrsimhadev or Varahadev. Поэтому и говорится Кешава, Дрита, Рама, Шарира, Мина Шарира, то есть Кешава, Кришна принимает области разных аватар. Он может стать Рамой, он может стать Hanuman, другими воплощениями. Но the Рама Prahlada может Maharaj. стать другими воплощениями. ଏମାନେ କୃଷ୍ଣ ବିଗ୍ରହରେ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଛନ୍ତି। Hanuman and Prahlad Maharaj could see Krishna, their own Ishta or Supreme One within Krishna. Хануман и Махараджа Прахлада могли видеть объект своего поклонения в Кришне. ତେଣୁ ନୃସିଂହ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତତର ସାଧନାରେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ହେବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। So Prahlada was Nrsimha Bhakta. Прахлада был Нарасимха Бхакти. But when his sadhana will become more intense, then he can become also Krishna Bhakta. Но когда его садхана станет еще более интенсивной, тогда он может стать Кришна Бхакти.
Bhagavatam 7th canto, chapter 5, text 30. Matirna Krishna Parato Satovamito Vipadyate. Gruvataram Avanta Gobi Vishatam Tanishtam Puna Puna Sarvita Sarvananam. Lord Maharaj replied, because of their uncontrolled senses, persons too addicted to materialistic life make progress toward hellish condition and repeatedly chew that which has already been chewed. Their inclinations toward Krishna are never aroused, either by the instructions of others, by their own efforts, or by a combination of both. Махараджа Прохлада ответил, поскольку люди слишком привязаны к мирской жизни, не владеют своими чувствами, они постепенно скатываются в ад и раз за разом живут пережеванные. Ничто не побуждает их в склонности служить Кришне, ни наставления других, ни собственные усилия, ни то и другое вместе. Niyantrana Sunya Indriya. Sripad Maharaj କହୁଛନ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଶୂନ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅତିରିକ୍ତ ଭୌତିକ ଜୀବନଧାରାରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ନର୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଚୋବାଇଥିବା ଜିନିଷକୁ ଆଉ ଥରେ ଚୋବାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ କେବେ ତାହା ବୃଦ୍ଧି ପାଉନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପଦେଶ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ନିଜର ଚେଷ୍ଟା କିମ୍ବା ଦୁଇଟା ଉଭୟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ମତି ହେଉନାହିଁ। ଅନୁରୂପ ଐକାନ୍ତିକ ରାମ ଭକ୍ତ ମୁରାରୀ ଗୁପ୍ତ ଯେ ସାଧନାର ପରାକାଷ୍ଠାରେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧର୍ମହାନି ହେଲା ନାହିଁ ବା ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଧର୍ମରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବୈଷମ୍ୟ ଘଟିଲା ନାହିଁ। Similarly, ଐକାନ୍ତିକ ରାମ ଭକ୍ତ single pointed ରାମ ଭକ୍ତ ମୁରାରୀ ଗୁପ୍ତ, by his sadhana he became Krishna bhakta. Подобно этому, обладающий безраздельной преданностью, being Krishna bhakta, he is not losing his own dharma. Мурари Гупта стал Кришна Бхакти, но став Кришна Бхакти, он не теряет свой дхарму. ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯେକୌଣସି ଦେବଦେବୀଙ୍କର ଉପାସକ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯଦି କୌଣସି ମହାଭାଗବତଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଫଳରେ ଚରମରେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ତେବେ ତାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱଧର୍ମ ତ୍ୟାଗୀ ବୋଲି ତ କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ପରନ୍ତୁ ଚରମ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ବୁଝି ହେଉଥିଲି ଲୋକ ତୁ ଆଗରୁ କାହା ପୂଜା କରୁଛୁ, କାହାକୁ ପୂଜା କରୁଛୁ? ହଁ ଆଉ ତୁ ପୂଜା କରିବୁ, ଆଉ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବୁ କେମିତି? ତୋତେ କୃଷ୍ଣ କଥା କହିଲା କି? କ୍ଲାସ୍ ଏଠି କୁହାହେଉଛି ଯଦି କେହି ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା କରୁଥାଏ, ସେ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ପାଖକୁ ଆସିଲା ତାହେଲେ କେମିତି କୃଷ୍ଣ ପାଖକୁ ଆସିବ ନା ମହାଭାଗବତଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବ। ଭକ୍ତ ଭାଗବତର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବା ଫଳରେ ସେ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ପାଖକୁ ଆସିଲା ତାହେଲେ ସେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ହେବ, ସେଥିରେ ତାର ଧର୍ମ ତ୍ୟାଗ ହେବ ନା। ମୁଁ ଦେବୀ ଉପାସକ ଥିଲି, ଶିବ ଉପାସକ ଥିଲି,
କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ହେଲି ସେଥିରେ ମୋର ଧର୍ମ ତ୍ୟାଗ ହେଲା ନା। ପରନ୍ତୁ ମୁଁ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ହେଇଗଲି। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ହେଲି। Even if we are worshipping any demigods, by associating with Mahabhagavata, if you will become Krishna Bhakta, then we will become very fortunate. Даже если мы поклоняемся многочисленным полубогам, если по милости Махабхагавата мы станем Кришна Бхактой, то обретем великую удачу. କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଏପରି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯେ ଅସୁରମାନେ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ନାନା ବିଷ୍ଣୁ ବିଗ୍ରହ କର୍ତ୍ତୃକ ବୋଧ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଲୀଳାରେ ସେମାନେ ଅନାୟାସ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। Those who were killed by Vishnu Tattva, the demons, those who were killed by Vishnu Tattvas, they could not get liberation. But in Krishna Lila, the asuras, demons, those who are killed by Lord Krishna, they all got liberation. Те, кого убивал Вишну Таттвы, не обретали освобождения, но в Кришна Лиле те асуры, те демоны, которых убивал Кришна, они все получили освобождение. Krishna नाम रहते महिमा ये केवल नाम भाषा मुक्ति होउछि। नाम करिया दूर कथा केवल नाम भाषा मुक्ति होउछि। Krishna name is so powerful, potent and powerful that by naam bhasha one is getting mukti. अब गोटे शुद्ध नाम उच्चार कहले पूर्णामृत स्वादनम। By chanting one pure name, one is getting the releasement of Amrit. One is getting releasement of complete Amrit, Purnamrita Swami. Произнеся одно чистое имя, человек испытывает полное наслаждение. केवल आत्मारामी कहीं उद्धव परि चरम परम भक्त मध्य कृष्ण प्रेम मतुआरा गोपी मान भाव देखी प्रार्थना करथिले ब्रजरे गुणम तरुलता रूपे जन्म ग्रहण करिया पाए। What to speak about Atmarami? Even Uddhava, who is a very dear devotee of Bhagavan Krishna, when he saw that how gopis were absorbed in Krishna's prem, love, so he also prayed to become a tiny plant or bush in Vrindavan jungle. Что говорит об Атмарамах, даже Удова, видя чистую прему, любовь к гопи, стал молиться о том, чтобы стать. And thereby he will get opportunity to get the touch of the dust coming out from the lotus feet of gopis, can touch his head. Чтобы стать кустом или какой-нибудь травинкой во вразе, и тогда пыль с лотосных стоп гопи будет попадать ему на голову. तो दर गोपी मानकर पदरेणु मस्तक स्पर्श करिव, तांकर मस्तक स्पर्श करिव। पतिव्रता सीता ठाकुराणी रामचंद्रंकर एकमात्र सहधर्मी, चेस्ट लेडी, चेस्ट वाइफ of Ramchandra Mahaprabhu, Sita Thakurani. He is the only wife of Ramchandra Mahaprabhu. Мудрая жена, единственная жена Рамчандра Махапрабху, Сита Деви.
So, his chastity, her chastity, Chitarani's chastity. Целомудренная чистость будет Рама. Vaikuntha, in Vaikuntha Lakshmi Devi's, those who are remaining at the chest of Lord Narayana, Лакшми Деви, те, кто пребывает на груди Нараяна, they did so much sadhana. они столько садханы совершали. So how they can take part in the Gopi and Krishna's Leela? Чтобы ради того, чтобы принять участие в лиле Кришны и Гопи. କେତେ ସାଧନା କଲେ କେତେ ତପସ୍ୟା କଲେ ମଧ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କ ବକ୍ଷସ୍ଥିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୋପୀ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଲୀଳା ରସ ଆସ୍ୱାଦନ ଅଛି ତା ଦେହରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ରଜର ଗୋପୀମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପୁଟ ଏପରି ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ଯେ ତାର ତୁଳନା ଆଉ କୋଉଠି ହେଲେ ନାହିଁ। The Braja gopis, their love towards Krishna cannot be compared with anyone in this world. Любовь к Кришне, которую испытывают Гопи во Врадже, ее нельзя сравнить ни с чьей любовью в этом мире. So even toenail of Srimati Radharani cannot be compared with anyone. Никто не сравнится даже с ногтем на большом пальце Шримати Радхарани. Srimati Radharani ka podanakhar shobha ଆଉ କାହାରି ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ ନା। ଏହି ଅପ୍ରାକୃତ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ରାଧା ଭାବ ଦ୍ୟୁତି ସୁବଳିତ ହେଇ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ। In order to give this transcendental love of Krishna to one and all, Krishna assumed the mood and complexion of Srimati Radharani, and as Chaitanya Mahaprabhu he distributed it. Чтобы раздавать Кришне всем и каждому, Кришна перенял настроение, цвет тела Шримати Радхарани и явился в образе Махапрабху. ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଦାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଦନ୍ତରେ ତୃଣଧାନ କରି କହିଛନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ ସୁକ୍ତିବାନ ସାଧଗୁଣ ସକଳଂ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟଂ ଦୁରାତ୍, ତୁମ ସମସ୍ତ ସାଧନା ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଚୈତନ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଚରଣେ କୁରୁତାଂ ମୁରାଗମ୍। ସୁକୃତିବାନ ସାଧକ, साधक those who are having sukriti. Sakalam परित्यज्यं दुरात्, सब किसी दूर को परित्याग करी, giving up everything. चैतन्य चंद्र चरणे कुरुतानुरागम, चैतन्य चंद्र को चरण रे अनुगमन करो बा आश्रित हो। Just take shelter in the lotus feet of Chaitanya Chandra. Просто сделайте своим прибежищем лотосные стопы Chaitanya Chandra. ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତ କହନ୍ତି, ହେ ରସିକା, ହେ ଭୂମି ଭାବୁକା, ତୁମେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମର ସପାନ କର। ଏହାଠାରୁ ଚରମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଆଉ କଣ ହେଇପାରେ। ଓ ରସିକ, ଓ ଭୂମି ଭାବ, what do you say? ରସିକ ଭୂମି ଭାବ, ଭୂମି ଭାବୁକ, ଭାବୁକ Rasico, you can say relisher of Nell. Expert. Aspirant. No, expert relisher. The
Those who are expert in relishing the Expert. relishing bhava. Bhuvi means in art. Huh? Bhuvi means in art. Bhuvi. Art, in art. ভূমি ভাবুক এই যে আর্থের যেমন ভাবুক আছেন ভাবুক শব্দটা না করে বলো না ভাবুক তো আসলে ভেরি ডিফিকাল্ট তুমি কৃষ্ণ প্রেম রস পান করো ইউ ড্রিঙ্ক দি কৃষ্ণ লাভ অফ কৃষ্ণ মেলো Пейте сок любви Кришны, расу любви Кришны. So this is the Chanama Parama Purushartha, Krishna Prema, Это Парама Пурушартха, topmost Purushartha. высочайшая Пурушартха, Кришна Према. Okay, thank you very much. Jai Srimad Bhagavatam Raj ki Jai. Jai Shri Prabhupada Prabhu ki Jai. Jai Shri Guru Prabhupada Maharaj ki Jai. Shri Shri Radha Gopal Ji ki Jai. Shri Shri Jagannath Baladev Devi ki Jai. Shri Shri Gaunitai ki Jai. Samaveta Gaura Bhaktivinoda ki Jai. Nitai Gaur Sripad Chaitanya Chandra Prabhu. Jai Shri Bhavuka, English translation is expert and thoughtful. Expert And thoughtful. thoughtful. Okay. Expert realizer, expert thoughtful. Наука Расика Гугла. переводится как опытный, как искушенный, и вдумчивый. То есть это искушен в наслаждении расой. Maharaj said that Prahlad is Nrsimha Bhakta, but if his bhajana becomes more intense, then he can become Krishna Bhakta. But Prahlad, I understand that he is Bhagavan's eternal associate in Vaikuntha. Prahlad, he is Nitya Parikar, he is eternal associate in Vaikuntha. Prahlad. Then how he can change this position in Vaikuntha and become a Krishna Bhakta? How is it possible? Everyone can become Krishna Bhakta. Even if they are with their own Lord, but still they can become Krishna. Мне кажется, что Прохлад это Нарасимха Бхакта, но если Баджан станет более интенсивным, он может стать Кришна Бхактой. Обычно считается, что Прохлад это вечный спутник Господа на Вайкунхе, как он может тогда стать Кришна Бхактой. Ответ, даже если все могут стать Кришна Бхактами, даже если у них какая-то другая бхава. But then if they become Krishna Bhaktas, then they can go to Krishna's abode. Then they will not remain in this Vaikuntha. If they will become true Krishna Bhakta, then they will can release Vrindavan Melo. Вопрос, если они станут Кришной Бхактами, тогда они пойдут по песню Кришны. Ведь если они станут настоящими Бхактами Кришны, они смогут насладиться вриндаванскими расами. Then good man, there is some letter, I think Srila Prabhupada is saying that those who are devotees in Vaikuntha means that their like Krishna Bhakti or their Krishna consciousness is not completely developed. So if they completely develop it, then they can go to Krishna. So is it like that? That they From Vaikuntha to Krishna Lok. Yeah, like Prahlad, if his bhajan becomes more intense, then he can become Krishna Bhakta, everybody can become Krishna Bhakta. Then looks like that. If
if everyone can become Krishna Bhakta, then everyone can go to Krishna Loka. Or no? But one time our Gurudev said, one cannot go to Krishna's loka living Vaikuntha. Тогда получается, что все могут стать Кришна Бхактами. Есть высказывание одно вроде в письме Шрила Прабхупады, что те, кто находится в Вайкунтхе, их Кришна Бхакти или их сознание Кришны развито не полностью. Тогда получается, если развить полностью, то все могут пойти в обитель Кришны, все могут стать Кришна Бхактами. Махарадж говорит, однажды Гуру сказал, что в Вайкунтхе человек не может, душа не может пойти на Krishna Loka. And then how to understand it? That everyone can become Krishna Bhakta if they bhajan. And so, since they went for it, someone is in Vaikuntha, yes, Nitya Siddha or Sadhana Siddha, and if they start to do Krishna bhajan, they can become Krishna Bhakta. This Prahlad was in Vaikuntha. He was in Vaikuntha Loka. Вопрос, Прохлад, был ли он в Вайкунтха Локе? No, he's an eternal associate, but where he was... In Vaikuntha Loka there is 2.5 rasa. The other rasas are not there. В Вайкунтха Локе 2,5 расы, других рас там нет. If one will develop some other rasa, then he can go to Krishna. Если душа разовьет какую-то другую расу, тогда она может пойти к Кришне. Prahlad's rasa is also something special. It's not somehow he's having some affection towards the Lord like he's his father. Same type. It's not within this 2.5. It's something different. Но Прохлад какая-то особая раса, у него любовь к Господу как к своему отцу, это что-то какая-то особая. Like it is not friendship. It is not. It's not just dasya. It is more than dasya. And it is not friendship. Это не дружба, и это больше, It is чем some special rasa. какая-то особая раса. Maybe it's exhibited only outside the Vaikuntha. Вот она проявляется только в определенной Вайкунтхе. Is it so? Yeah, Vatsala feeling is there. Prahlad, because when he sat on the lap of Nrsimhadev, so this Vatsalya mellow was flowing that time. Когда Прохлада сел на колени Нарасимхадева, тогда полилось настроение вассалии. Can it be that those Prahlad Maharaj you have in this is some Brahma, yes, it is some Brahma, that they can become Krishna Bhaktas, Vishrama, if they will come to Krishna Lila. Not in Krishna Loka, but in Bhauma Lila. And they can become. Can you understand like that? Like Prahlad Maharaj or Hanumanji, they have this own reverence. Прохлада, Хануман, у них благоговение перед Господом. Sadhana should become more intense and they can become Krishna Bhakta. Если садхана станет более интенсивной, они могут стать Кришна So Бхактами. how it will become more intense? They have to come to Krishna Lila to associate with Krishna and associate. Бхакти станет более интенсивным, они должны прийти в I'm Кришна just Лилу, guessing, I don't know. Is it so? общаться со спутниками Кришны, так ли это?
Hanumanji still he was having that Gauravadasya, Sambhramadasya. Но у него все равно была Гауравадаса, Самбрамадаса. Even Prahlad Maharaj I can say, Насчет Махараджа Прабхупады не могу сказать. Hanumanji also did not change. No change is there. Раса Хануманджи не изменилась, перемен не было. Lord Ram is Ram, Lakshman, Bharat, Shatrugna. They are the incarnations of Vasudeva, Sankarshan, Pradyumna and Aniruddha. And Krishna is also Vasudev's son. He is also Vasudeva. So in that sense, they are both same Lord. Who was it? Ramchandra is Vasudeva, and Krishna is the son of Vasudeva. He is also Vasudeva. So in that sense, they are same or different. Говорят, что Рамачандра три его брата, его воплощения. But Leela also is different. Судева, Санкаршана, Прадьюмна, Aniruddha. И Кришна, сын Васудева, тоже воплощение Васудева. Получается, что между ними нет разницы, ответы их лилы разные. As Ramchandra Mahaprabhu, he followed all etiquettes. But as Krishna, he did not follow any etiquette. Он следовал всем правилам этикета, а вот придя в Gaday Кришна, он этикет не следовал. You said that in Dwaraka and Mathura, there is 4 arms forming the Lord. Lord is having 4 arms. So we understand this is not Avatari Krishna. This is the avatar. So, but is he perceived with 4 arms, or he is still perceived with 2 arms by associates? How those associates in Dwaraka and Mathura, they perceiving the Lord's form with 4 arms or with 2 arms? Скажешь, что в Двараке в Мадхуре у Кришны 4 руки, тогда это не аватар Кришна, это аватар Кришна, это воплощение. Как его воспринимают его спутники? 2 руками или 4? 4 arms, 2 arms. He's saying whether in Madhura and in Dwaraka, Krishna's associates, they see him as 2-handed or 4-handed. 400. They see 4-handed. Aishwarya. Они The видят, Lakshmis, Vasudev, and Devaki. no. Devaki, Vasudev, they saw Aishwarya. Ranis, all the queens, they saw Aishwarya also. Деваки, Васудева и все лакшмицы, царицы тоже видели Айшварью. But this side, Braja, they didn't see Aishwarya. Even when Krishna appeared in the conscious vision house, he appeared with 400 pounds. В Врадже они не видели Айшварью, но даже когда Кришна явился в темнице Камсы, то Деваки и Васудева увидели форму Айшварьи. What's about Arjuna? He was praying to see again his 2-handed form and the Lord. Арджуна молился о том, чтобы He is видеть. also Sambram, but or he is Но Арджуна ведь тоже He was in Sambhrama also, Самбрам Бхакти. but still he was seeing 200 pounds. Он был Самбрам Бхакти. All the Pandavas, they were seeing 200 pounds. У него была Самбрама раса, но и Арджуна, вообще все пандавы видели двурукую форму Кришны.
Vishnu was not exhibiting his Aishwarya form in Hastinapura or Indraprastha. На Пуре, в Индрапрастхе Кришна не являл своей формой Айшварьи. There he was just ordinary man, ordinary person. Он там был в образе обычного человека. One time we saw the forearm at the time of when Asatthama, Arjuna brought Asatthama, and Bhima was going to kill Asatthama. At that time, Lord showed his forearm for us. First Когда Арджуна схватил Ашватхаму, хотел убить Ашватхаму, тогда Кришна ее в четырехрукой форме. Can you explain what is that more intense sadhana? This example with Prahlad Maharaj? If his sadhana will become more intense, then he can reach Raj Bhakti. Если Пралад Махарадж будет совершать более интенсивную садхану, то он может достичь Раджа Бхакти. А что значит более интенсивная садхана в этом случае? First, we should follow the regulative principle and chant 16 rounds. Сначала следует регулирующим принципам и повторять 16 That is given us the basic principle. Это основополагающий принцип. When one will get a taste, he can go for further, more rounds. А когда все этот вкус появится, он может больше кругов повторить. Can we say this is Vaidhi and Raganuga sadhana? Yeah, Ragana sadhana, Vaidhi is not there. Yeah. Можно сказать, что это Вайди и Рагануга садхана. If Vaidhi will be there, then Raganuga Bhakta cannot relish the prayer law. И Вайди будет... Vaidhi will create obstacle. Если будет Вайди, то Рагануга Бхакти не сможет отказаться прямо. Любой Вайди будет препятствовать. Если есть Рагануга, то Вайди не будет тоже. Would you please explain what is Sambrahma Dasya? Sambrahma Dasya means with awe and reverence. Самбрама Дасya означает служить в благоговейном почтении. Gaurava Dasya. Гаурава Дасya. Maharaj mentioned that if one accepted one dharma, one should not change it. And so how to understand, but at the same time, like if one's bhajana becomes more intense, then one can become Krishna Bhakta. Because even some people are saying, okay, you were born in Christian family, so this your dharma is you are Christian, so you should not change your dharma. Many are saying like that. So how to understand? What does it mean? If one has already one dharma, somebody has Muslim dharma, other dharma. Okay, you have your dharma, don't change it. This is not dharma. This is not dharma. Here dharma means if you are having so much inclination for some demigod or Krishna or Krishna's avatar or any form of Bhagavan, no need to give up. That is said. Dharma chita hava darkar nahi. Dharma vichuti
It's not needed. Ну, просто сказано, что если человек уже принял какую-то дарму, то не надо ее менять. Очень многие говорят, что уже родились в христианской семье, или там христиане, или мусульмане, уже следуют этой религии, и вы не должны менять свою дхарму. Как тогда это понимать? Ответ это не дхарма. Здесь имеется в виду, что если у человека уже есть какая-то очень сильная склонность, приверженность Кришне, или какой-то аватаре Кришне, или кому-то из полубогов, то нет надобности оставлять это. But if you will develop love for Krishna, then it is the topmost dharma. Но если вы развиваете в себе любовь к Кришне, то это наивысшая дхарма. Will it not change the previous dharma? Will the lower dharma change when we get the higher dharma? Naturally, we should give up the lower one. Yeah. Lower one can be given up. Когда мы развиваем в себе But here, Ramchandra Mahaprabhu and Krishna. Ramchandra Mahaprabhu is not lower one. You can give up suppose somebody is worshipping Shivaji, he can give up. Somebody is worshipping Durga Devi, he can give up. низшую дхарму туда следует оставить. Но человек, кто поклоняется Шиве, или Дурга, или потом начинает поклоняться Кришне, он может оставить свою предыдущую дхарму. Но тут пример был, когда поклонялся Рамачандра, Рамачандра не ниже, и поэтому не надо оставлять эту дхарму. Guruji, if I understand it correctly, you said that one can become a Krishna Bhakta and he don't lose his own dharma. This means when Prahlad became a Krishna Bhakta and he don't lose his own dharma, he's still Bhakta of Lord Ramachandra. This means he sees Krishna in Lord Ramachandra and he has the same mellow with Lord Ramachandra as he could have with Krishna, but still Lord Ramachandra is... Sorry. Sorry, yeah, Prahlad, yeah, sorry. Yeah. Yeah. То есть, Махарадж сказал, что когда человек становится Кришной Бхактой, нет надобности оставлять свою предыдущую дхарму. То есть, например, Прохлада был Бхакти Нарасимхи, и даже если он развивает себе, он становится Кришной Бхактой, он видит этого Кришну Нарасимхи, и поэтому ему нет надобности оставлять свою дхарму поклонения Нарасимхи. Тема продолжения. So tomorrow you will not be here. I will not be here. So Padasar Prabhu is here. He can give class from tomorrow. Завтрашнего дня лекции будет давать Падасар Прабhu. And also go to Damodar Giri's house, take prasadam on first, Надо, чтобы пусть 1 go февраля, do little kirtan, then take prasadam. 1 февраля надо 31st do some Ashtapahar little 1 hour, then go 4 o'clock, come back 5 o'clock like that. 31 будет Причем киртан, да. 24-часовой киртан, 4 часа можно пойти туда, 4 часа дня на час попеть там, 31-го Викадыша 1-го, тоже в полдень прийти можно туда, и будет киртан, и потом просад по дороге. Afternoon lunch, Damodar Prabhu's house. Полдень 1 числа будет обед в доме Мадари.